तो आपण मानक गाँ ना कौन कमेंट माध्यम जनइबे। आउ आम गाँव गोटे बरगछ अच्छी बरगछ तो हे गाइज बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिपे मुझे आम घरे अच्छी तो आज आपण मानक आम घरे कौन कौन बाइक गाड़ी तो आपण देखिए। तो आज आम घर के आपण मानक देखेबी। तो मुझे रास्ता को चलिकी जाऊँगी देखो मुझे रास्ता पर पलि आइली। यहाँ हूँ आम गाँ सुआपदा। तो आपण मानक गाँ ना कौन कमेंट माध्यम जनइबे। आउ आम गाँव गोटे बरगछ अच्छी बरगछ गोटे अच्छी आम गाँव में। आउ एठी देखंतु गोमाता शोइचंती गोमाता गोटे लाइक आउ कमेंट करेंगे। आउ चलन जीवा देखी आसिया आम बाड़ी घर कौन केमती अच्छी माने बाड़ी घर सफा सुतरा कौन केमती अच्छी। तो चलन देखिया। तो मुझे मो जेजे बाड़ी को जाऊँगी और बाड़ी रे कौन केमती गछपत्र लगी। तो चलते आम देखा आज। तो टाटी खोलिले एबे आमर बाउंसर तो बनाई टाटी देखिपे। यहाँ हूँ मो जेजे घर आईटा आमर गोटे माने कुकुड़ा फार्म आमर करथिले किंतु आ कुकुड़ा रखुना। चलो देखिए बाड़ी घरे आईटा आपण मैंने जदि जानते कि गछ बोली तो कमेंट रे जनइबे। तो चलते देखा। तो यहाँ देखु यहाँ आम बाड़ी आउ से गोटे बाउंस गछ अच्छी आउ ये गोटे पिजुली गछ अच्छी देखु माने एते भी पिजुली हैनी होता किछटा छोट छोट होता पिजुली छुआ खाईदे। तो ये आम एते वीडियो करियानी। तो आगू जी चलो। तो देखिले तो यहाँ मो जेजे घर चलतु देखेबी आम घर। आउ तो देखिपे यहाँ हूँ मो सान जेजे घर आउ यहाँ हूँ चाल छपर घर। तो देखिले तो आमर मो जेजेंकर खाली चाल छपर घर अच्छी किंतु छात घर गोटे अच्छी किंतु टे पुराना हो जाए से घरटा भी आपण मानक आज देखेबी। तो चलतु तो मुझे आम गाँ रास्तार चल चल जाऊँगी। तो देखो यहाँ हूँ आम बाइक HF डिलक्स गोटे बाइक। तो आसिकी ताकू बापा जानते बोधे ताकू 2 वर्ष खंडे 2-3 वर्ष हो गला। आउ यहाँ देखो मो सान दादा माने मो दादा दुकान माने कहते जो गुजरात दुकान बोली से दुकान। आउ देखो गोटे टगर गछ फुटी माने फूल फुटी टगर गछ होती केते सुंदर सुंदर फूल फुटी। चलन देखिए आम घर ये देखु यहाँ हूँ आम घर चाल छपर घर। आउ आपण माने जी जी वीडियो देखुंती कहार चाल छपर घर मत टे कमेंट रे कहिबे। आउ यहाँ हूँ मो गरुड़ माने मो साइकेल। आउ चलतु मु आम ठाकुर घर आपण मानक देखौछि। तो चलतु जीवा आम ठाकुर घर को। ये देखु सेपटा हूँ मो माने सान दादा घर आउ यहाँ चाल घर आउ ये जो माने बाउंस ये रखाई छोट छोट बाउंस इधर माने माछ धरती। तो यहाँ तो आम आड़े कहती माछ धरा नाठी। तो आपण आड़े कौन कहती टी कमेंट रे कहिबे। आउ देखु माँ तुलसी गछ अच्छी ये पूजा हो। चलते जीवा आम ठाकुर घर को। मुझे आम ठाकुर घर पलि माने ये मो जेजेमा शोचती। आउ ये देखु सबू प्रकार मान ठाकुर अच्छा। तो जगन्नाथ भी अच्छा सब मान माँ लक्ष्मी भी अच्छा। और देखु एमती अच्छी आम माने ठाकुर शाला माने घरटा। चलते ये बाहर को जीवा। तो कबाड़ देदेवा। तो कबाड़ देदेली देखु यहाँ भी आमर एपटे गोटे पिजुली गछ होती माने ए 6-7टा पिजुली आसला मुझे खाईदे मत टे खावा को भल लगे तो मुझे खाईदे। चलते जीवा। आ देखु ये आम रथ यात्रा दिन रथटा चिरी जाइए किंतु आम रथ यात्रा दिन रथ करके जगी। तो रथ यात्रा दिन केते टଙ୍କା होइथिला मु कमेंट रे दे देछि आपण माने देखिदेबे। तो चलतु एबे आम टे बुली आसिया रास्ता आड़े केते माने गाड़ी फाड़ी जाउछि टे देखि देई आसिया। चलतु
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଇଏରେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ନଟି ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ନଟି ବୁଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଭଳିଆ ଦୋକାନଟେ ଥିଲା, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫୋଭ୍ ସଜଡ଼ା ହୁଏ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜାରଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛକ। ଆମ ଛକ ନାଁ ହେଲା ସୁଆଁପଦା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଛକ ବଜାର କ'ଣ ଅଛି କି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଛକ ବଜାର ନାଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ମାନେ ତଥାପି 10-15 ଘର ଏଠି ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଏଇ ଆଗରେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ବି ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆମ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲତେ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖୁନ କ୍ୟାମେରାରେ। ତ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାନି, ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦୂରର ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାହେଉଛି ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବି ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ଖଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିମୁ। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ ଦେଖିବା। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଘାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି 400ରୁ 500 ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲ ପୁରା ତଳା ପକା ହେଇଛି, ତଳା ରୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ, ଆମର ବି ବିଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ବରଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଶିକଡ଼ ଲାଗି ସାରିଛି ତଳେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ସ୍କୁଲ କତରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଗଲିନି ସିଆଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଘର ତ ଦେଖେଇଲି, ତ ଆମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଆମ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗଞ୍ଜା, ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗଞ୍ଜା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମର ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋମାତା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁହାଳ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି ଗୁହାଳଟା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଳିଆ କରାହେବ। ତ ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଳିଆ କରାହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଭିତରଟାର ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ତ ଟିକେ ନଈକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଳ ଛପର ଘର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନଈକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ, ସବୁ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଖଟଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଶୁଏ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପରିବାର ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଫଟୋ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଭିଉଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ, ଏଠି ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆମ ଗଡ଼ରେଜଟା ଆଉ ଆଲମିରାଟା ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିଭିଟା ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଚାଉଳ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି। ମୁଁ ମାନେ ସୋମବାରଠୁ ମୁଁ ନୂଆ କଲେଜ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ କବାଟ ଲାଗିଛି, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବାଟ ଲାଗିଛି। ସେ କବାଟଟି ନିଜେ ମୋ ବାପା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ପୁଣି ନିଜେ ସେ କବାଟଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମ ଘରର ଭିଉଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ତ ସେଠି ବସିକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କରେ, ସବୁ କରେ, ଟିକେ ନଈବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ମୋର 330 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି। ତ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ଭାବିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଶୀଘ୍ର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ କେଉଁଠି ହେବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।